Maayong adlaw guys, welcome back sa akong video nga walay pulos, puno sa kalagot, kasakit ug katawa. Karon nang ko og unod sa gabi. Oo gabi gyud, dili ka nang inyong ginahuna diha ha. Pero parehas di siya makapakatol og makapasakit. Tan-awa ninyo oh, puti, limpyo, murag walay sala. Murag tawo nga una nimo na ilhan, sweet, buutan, caring, pero pag dugay-dugay di ay to ay sama ra di ay sa gabi traitor. Pagunit nako ani guys, murag ingnan kog abi nimo sayon, abi nimo lami ra permi. Ang katol murag bisyo nga dili nimo malikayan. Makarelate jud ka ni ang mga tawo nga gihatagan og mixed signals, giingnan og special ka pero paglain ra di ay o kanang giingnan og wit lang unya ikaw ra di ay naghulat sa makatul sa walay hunong. Ang gabi pareha kaayo og tawo nga kung dalion nimo sakit kung sayop imong proseso makahilak ka pero kung sakto ang pagatiman ay lami kaayo murag wala kag atrasan sa una. Ako sa una feel strong, feeling kaya tanan. Wala naglabs, wala nagtarong og hugas. Paghuman murag akong kamot na isariling problema sa kinabuhi. Nagkatol, naglagot, murag gusto makipag-away bisan kinsa. Mao bitaw karon guys, hinahinay ta. Kay sa kinabuhi dili tanan puti ug limpyo kay safe na. Usahay ang pagka-inosente tan-awon mao pay pinaka-traidor. So sa tanang tanan diha, kung nakatry mo na aning sitwasyon na sa gabi man sa relasyon, comment down below kung unsa inyong trauma. Ayaw kalimot like, share ug follow kay diri sa akong channel wala tay solusyon sa problema. Pero makatawag ta bisan sakit. Salamat guys.